An balimaw an bɛ aw bɛɛ fo nin wagati in na ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn bɛ ka n'a ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na association des gros bras du Mali n'o ye AGBM ye o de ye jɛrɛkulu ye min bɛ gros bras tɔgɔ la Mali kɔnɔ kabi wagati jan o de ye kulu ye san 2009 2009 a kulu da sen kan Mali kɔnɔna fan caman Bamakɔ dɔrɔn tɛ olu kɔni sigilen don kalan ka taa région la sécurité b'a la yɔrɔ caman donc olu de ye association fɔlɔ min kɔnɔ min dira gros bras bɛɛ tɔgɔ la Mali kɔnɔ donc an n'olu de bi ɲɔgɔn fɛ u y'an wele bi ko déclaration b'u donc k'u bɛna o déclaration kalan k'a lase maliyɛn bɛɛ ma maliyɛn minnu ɲɛ b'an na nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o choix ye min ye sisan u bɛna o lase maliyɛnw ma donc sisan déclaration a bɛ maa min bolo an bɛna gɛrɛ a la ale bɛ déclaration kalan o kɔfɛ kuma kan ka di maa minnu ma o la an bɛ gɛrɛ olu la dakuruɲa fila fila minnu b'u bolo u b'o fara kumakan kan aw sɔgɔlen ka to an na an bɛ baara in na an b'a laban ɲɔgɔn fɛ inchallah donc an bɛna gɛrɛ déclaration secrétaire général a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a bɛ place min na a yɛrɛ b'o bɛɛ fɔ donc ka sɔrɔ ka déclaration kɛ balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Mahamadu Seiba Kone ne ye association AGBM secrétaire général association des gros bras du Mali. Ok. Donc déclaration mi tali kɛ min kɛ a bɛ se ka kalan san maliyɛnw tulo b'i la. Ok nin ye communiqué k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yan ani minnu bɛ Mali kɔ kan association des gros bras du Mali tɔ la an bɛna communiqué in kalan tubabukan na an bɛ sɔrɔ ka dɔ d'a kan bamanankan na. Communiqué de l'AGBM. Objet: démentir à la participation de l'AGBM à la rencontre de l'imam Mahmoud Dicko. Nous avons appris dans une vidéo sur les réseaux sociaux une délégation du groupement des groupes du Mali GGBM est rendue le mercredi 10 juin chez l'imam Mahmoud Dicko. Nom de les groupes râlés a signalé que l'AGBM, Association des gros bras du Mali, dont le président est M. Kekouta Sissoko, n'a pas à l'origine de cette rencontre, ni de ces déclarations, et à aucun moment n'a participé de loin ni de près avec GGBM à cette rencontre. AGBM apporte un démenti formel à la participation à cette rencontre. Nous informons tous les membres de l'AGBM qui se trouvent à Bamako et dans toutes les villes du Mali, tous ceux qui se trouvent aux États-Unis, en France, en Belgique, en Italie, au Canada, au Portugal, en Afrique. L'AGBM n'est pas à l'origine de cette démarche et n'a pas participé. Nous sommes citoyens du Mali et nous aspirons à la paix et à la stabilité pour le Mali. Nous n'intervenons pas sur le plan politique. Nous souhaitons un aboutissement pacifique à cette situation. Beaucoup de nos membres ont donné leur vie pour le Mali. De Bamako jusqu'au nord, le dernier en date a été tué était Mohamed Sissé, garde du corps de l'honorable Soumera Sissé, enlevé le 25 mars dernier. Alaka Akile Numandi Kamadi. Dorénavant, nous demandons aux membres de GGBM, groupement des gros bras du Mali, de bien vouloir s'exprimer en leur nom, à eux, et non au nom de toutes les associations des gros bras du Mali. Bamako, jeudi 11 juin 2020, signé par le président Kekouta Sissoko. I bɛ se ka segin a kan bamanankan na k'i kan kɔrɔ ta a hakili la ni faamuyara. Kosɛbɛ. D'accord. Bon, an y'a ni déclaration in kɛ communiqué in ye mun ye o ye k'a yira Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ yan ani minnu bɛ kɔfɛ k'a fɔ u ɲɛna c'est démarche mun kɛra tɔn dɔ fɛ n'o ye GGBM ye c'est u ka démarche in u ni anw tɛ kungilenna kelen na an tɛ hakilina kelen na u ye fɛn kɛ o de tɔgɔ la o de la an bɔra k'a yira ni an ka président tɔgɔ ye k'a fɔ c'est an sama don na an da t'a la an ma bɔ a kalama u ye démarche in kɛ ni u yɛrɛ tɔgɔ de ye parce que n'i ye association jateminɛ bi an bɛ don min na i ko bi an bɛ
Mali basigi de nɔfɛ an bɛ Mali basigi nɔfɛ c'est-à-dire Mali ka basigi o de ye an bɛɛ la an bɛ mun ɲini an fɛ n'u tɛ kɔ n'u b'u ka fɛn wɛrɛ kɛ u kana kuma Mali bɛɛ lajɛlen groupe tɔgɔ n'i y'a jateminɛ association in sigilen bi AGBM mɔgɔ 3,000 fo se 4,000 ma o de b'a kɔnɔna la. I ye jamana caman fɔ i ka kuma tɛmɛ i ye yɔrɔ caman fɔ ne kɔni b'a dɔn k'aw bɛ région caman ka y'o bolo Segu mais i da sera Belgique ni France ma donc a bɛ yen bɛɛ. An bɛ yen bɛɛ parce que an ka bureau yɛrɛ sigilen Faransi an ka diaspora français ninnu olu de ka ca an na yɛrɛ bi tɔn in kɔni m'olu yɛrɛ la parce que Mali ka di mɔgɔ fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ association in ka avance fɛ sabula u bɛɛ bɛ k'u ni fasogo di association in ma o de la an bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na hali États-Unis an ka mɔgɔw bɛ yen nɔ sabula nin ko in kɛlen a ye bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ a ye bɛɛ lajɛlen nikun degun o de la c'est à dire bɛɛ bɛ minnu bɛ association taabolo dɔn parce que an bɛ yen depuis 2009 an y'an ka RSI sɔrɔ président fɔlɔ tun ye Dawuda Dunbiya ye a yɛrɛ bɛ kɛ sanfɛ yan c'est à dire an bɛ yen ka an ka association structurelen don an bɛ Bamakɔ quartier o quartier an ka bureau sigilen don a la commune o commune an ka bureau sigilen don région o région an ka bureau sigilen don ka bɔ Bamakɔ yan fo Tɔnbukutu ka se Gawo ma bon sous région bɛ yen an mɔgɔw bɛ yen bɛɛ la ka se Faransi kɔfɛla in bɛɛ ma o la c'est à dire hakilimaw de bɛ anw na kɔrɔbalen dɔ sa kɔrɔbalen fɛn fɛn bɛ yan mɔgɔ bɛ an cɛ olu bɛ san 60 san 70 bɔ o la an tɛ se ka kuma an kun fɛ n'an bɛ kuma c'est à dire an ka réflexion ma nɔgɔn an bɛ bɛɛ ɲininka i hakilina la parce que kuma nin bɛɛ de mɔgɔ ba saba se ka naani ma o bɛ tɔn na sabula mɔgɔ damadɔ tɛ se k'a fɔ k'u bɛ kuma olu fɔ o la c'est à dire wuli an sigira yan pour que k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ association ka laɲini ye tute an ka laɲini tɛ bɔ ni mun kɛ an ni ninnu dɔrɔn ne an ka laɲini ye mun ye président yɛrɛ bɛna tila k'a da don a la pour que k'a walawala mɔgɔw ye o la ne bɔ kuma la nin yɔrɔ la. Yanni ka bɔ kuma la i y'a jira k'a fɔ ko ka tasi bila ka ma sisan garde komi an caman kun t'o kalama o fana kun y'a tɔnden dɔ ye. O y'an ka tɔnden dɔ ye o y'an ka tɔnden dɔ ye ala ka garde corps principal n'o y'an balimakɛ o ye Sidi Sise Kabi ale yɛrɛ ye AGBM membre yɛrɛ principal dɔ ye parce que a coordonnateur yɛrɛ do fana. D'accord, merci. Donc an balimaw aw kɔni bɛ k'a lajɛ sisan maa 1300 ni dɔɔnin o de bɛ k'a lajɛ direct la page kan donc an b'a dɔn maliyɛnw ɲɛ b'an na nin wagati na fan bɛɛ an bɛna gɛrɛ président président e bɛ se ka mun fara nin kɔrɔfɔ kan. N bɛ foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ ye ko Kekuta Sisoko ne ye AGBM président association des gros bras du Mali président. Nin waleya min kɛra waleya in ne ma jɛn n'a ye parce que n t'a kalama n bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman u k'o sɔrɔ a la groupement wɛrɛ de ye nin kɛ mais anw tɛ an ka kodɔn t'a la bi an ka kodɔn t'a la sini an ka laɲini ye jamana in kɔnɔ jamana in basigili de jamana in bɛ basigi cogo min joli kana bɔ jamana in kɔnɔ jamana in ka to yɔrɔ kelen anw bɛ laɲini o laɲini na o de don an bɛ se ka kisi halisa ala ka jama in kisi ala ka faamuyali ko ma ala k'a di minnu ye nin kɛ ma ala ka sabali ɲuman d'u ma min bɛ ne fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a kɛ to ɲini u fɛ u k'a dɔn ka fɔ ko gorobara bɛɛ jɛma kan tɛ nin t'anw ko ye o de tun don ne da lase jama ma. Donc an bɔra ka président lamɛn sisan a y'a jira ko komi waleya min kɛra olu kɔni bɛ yafa ɲini maaw fɛ sabu ko kɛra mɔgɔw y'u bɛɛ bɔ bere kelen na ko Mali gorobaraw donc o de la o de y'an wele ka se ka ko in fɛsɛfɛsɛ sabu olu de ka ca ni Mali gorobara bɛɛ maa 3,000 fo ka se 4,000 ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan olu de ye tɔgɔ fana ye Mali kɔnɔ min lakodɔnna ka sariya fɛn n'o respecté en 2009 an bɛna maa wɛrɛ ma n balimakɛ tɔgɔ ni jamu ani b'i jɔyɔrɔ min na tɔn in kɔnɔ. Ne ye Musa Kamara ye bɛ wele ko Wara ne bɛ bɔ Ndɛlɛ ne ala ye tɔn in kɔnɔ commune 2 président kana don ne la ne ye commune 4 fana tɛmɛlen kɔfɛ bureau national la n ye secrétaire administratif b'a papier ko ɲɛnabɔ a n'a carte ko. Donc mun de b'i bolo waleya min kɛra ni gorobaraw bɛɛ tɔgɔ bɛ ka fɔ a la e bɛ se ka mun de fɔ waleya in na. Bon sani n ka kuma daminɛ n bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ parce que kuma ma nɔgɔn ne bɛ se ka min fɔ waleya in na d'abord n b'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye n'a fɔra ko gorobara
n'a fɔra ko gorobara a sugu ka ca dɔw ye gorobara olu tɛ dɔn yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ye gorobara ye mais i bɛ taa sɔrɔ kɔgɔlen don u bɛ nɛgɛ pɔtalaw fɛ mais u ni anw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ mais an ka tɔn sigilen don ka pɔtalaw ka hakɛ k'u dɛmɛ k'u ka hakɛw ɲini mais sariya kan n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ ɲɔgɔn concerté an bɛ ɲɔgɔn wele minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ bɛnkan kɛ an b'a kɛ mais aujourd'hui an y'a jateminɛ mɔgɔw tɛ anw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na gorobara tɔn bɛ Bamakɔ bi fo 2 3 fo 4 yɛrɛ a caman bɛ yen ne yɛrɛ t'a dɔw tɔgɔ dɔn mais minnu kɔni taara Imam Diko fɛ yen olu ye GGBM de o ye groupement des Gorobara du Mali de mais anw ye AGBM de association des Gorobara du Mali la première association née au nom des Gorobara au Mali ici. A papier fana b'a bolo. An ka papier b'an bolo depuis 2009 wa an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a bɛɛ kɛ ni sariya de ye parce que an tɛ fɛ ka pan sariya kɔfɛ n'i ka laɲini jamana ka da o la i bɛ to sariya de kɔ an ka laɲini o de ye fɛn fɛn bɛ na ni mɔgɔw fitinɛ de fɛn fɛn bɛ na ni mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ na ni amalgame ye franchement anw tɛ don o ko ninnu kɔnɔna la donc ne bɛ se k'o de expliquer fɔlɔ moi je n'ai ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ. donc i bɛ se ka kɔrɔfɔ kuncɛ jumɛn na a ka tɔnden minnu bɛ yɔrɔ fan o fan parce que tɔndenw i b'a sɔrɔ u m'a faamuya dɔw b'a wele k'a fɔ an ye déclaration la i bɛ se ka mun tɔnden bɛɛ na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Bon, je pense que ne tɔnden min donna kɔfɛ comme an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn fɛnɛ on communique beaucoup entre nous groupe b'an bolo les réseaux sociaux on anime on s'amuse an bɛ si baro ni fɛnw na groupe kan mais nin kɔfɛ je crois que an ka tɔnden caman bɛ nin kalama sanni nin ka kɛ ne bɛ se ka kuma population yɛrɛ de fɛ population toujours n'u ye déclaration ye ou bien n'u ye association fɛnw ye u ka banderole lajɛ aujourd'hui moi je pense que an ka locaux dogolen tɛ mɔgɔ si la Bamakɔ i tɛ se ka de kelen Bamakɔ yala la ni an ka locaux ma bɛn yɔrɔ dɔ la donc locaux ni logo kelen ni c'est seul an y'a lafugulan wa voilà donc n'an ka jɔ base fɛnɛ la mɔgɔw k'a ye ne AGBM ye association des Gorobara du Mali voilà an ka logo ye nin de ye donc n'i ye nin yɔrɔ min na o ye anw ye mais n'i ma nin yɔrɔ min na tiɲɛ la o ye fɛn wɛrɛ ye an kɔni an b'o de ɲini maliyɛnw fɛ an balimaw fɛ u kana amalgame kɛ quoi katalaw bɛɛ la quoi pɔtala caman bɛ Mali kɔnɔ mais olu tɛ association des Gorobara du Mali la dɔw yɛrɛ bɛ t'u proclamer n'anw ye ka jugu kɛ o tɛ ban o bɛ tɔn bɛɛ la mais nin association ɲɛmɔgɔ de ye yan donc je pense que nin kɔfɛ maliyɛn bɛɛ b'a faamuya. maliyɛnw y'a faamuya déjà u ye dɔ sɔrɔ a la sabu maliyɛnw kɔni caman bɛ k'a lajɛ mɔgɔw kan b'a ɲini u fɛ u k'a partager fɛnɛ mais maa caman b'a k'a lajɛli ni ka na an bɛna se an balimakɛ ma ale bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ a n'a bɛ jɔyɔrɔ min na association in na a b'o fɔ an ɲɛna balimakɛ tɔgɔ ni jamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ne tɔgɔ ye Dawuda Dumiya ne association président fɔlɔ ye bi n bɛ vice président la a b'i kan kɔrɔ ta dɔɔni i yɛrɛ ye kumaw bɛɛ lamɛn sa ka min fɔ ani président bɔra ka minnu fɔ donc a n'a ye déclaration min kɛ bɛɛ kɛra i yɛrɛ ɲɛna e bɛ se ka mun fara a kɔfɛ ninnu kan. bon ne bɛ se ka min fara kɔrɔfɔ in kan anw ye association min ye an bɛ ala fama barika da parce que an sɔn président dɔ la min ka président hakilima ye wa mun b'a fɛ n'olu fana ye mɔgɔ hakilima ye parce que an tɛ foyi kɛ n'anw ma ɲɔgɔn concilier o gɛlɛyala cogo cogo sigi an fɔ ka fɔ kɛ an bɛ sɔn ka kuma an bɛ hakɛto ɲini kɛ Mali population bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ko tigɛ sɛgɛ bɛ tigi si bɛɛ bɔ ɲɛ anw ni ninnu de kun kelen na an b'a ɲini population fɛ ni AGBM mɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ i man kan tɛ ka siran i ka gɛrɛ a la parce que o yɛrɛ y'anw ka slogan ye le bien qui neutralise le mal c'est ça l'AGBM o de AGBM ye parce que anw bɛ yɔrɔ min na bi l'AGBM n'est pas national l'AGBM est international de l'Afrique fo ka taa se Europe ni Asie Amérique an b'a faamu
donc mɔgɔ damadamani tɛ se ka wuli ka taa kuma fɔ k'a don anw na ka anw tɔgɔ ta ka don o la n'a bɛ kɛ anw ma tɔgɔ tiɲɛ ye anw tɛ se ka jɛ n'a ye parce que anw yɛrɛ ka association c'est la première association anw ye min sigi Mali la en 2009 donc franchement dit ko min kɛla a ma bɛn anw ma mɔgɔ bɛ k'an wele ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ donc an b'a hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ fɛ u k'a bila u kunna ko AGBM nin tɛ AGBM élément ka baara ye ko AGBM mɔgɔ tɛ yen min bɛ sɔn nin ma an b'o de fɔ jama ɲɛna hali bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ. Merci. Kɔrɔfɔ bɛ di jɔn ma sisan? Tɔni jamu. Ne Idrissa René, Olympa là. Moi je suis secrétaire général adjoint. Je suis secrétaire général adjoint C6 d'AGM. Kɔfɛ fɛnɛ bureau national la n ye vérificateur ye. An kɔni an bɛ foli bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka yafa deli mun kɛra nɛgɛtalaw tɔgɔ la vraiment a ma diya an ye bi a ma diya an ye i n'a fɔ n balimaw ye kuma min fɔ AGBM yɛrɛ créé la 2009 ni ye GGM jateminɛ GGM créé la a tɛ tɛmɛ san 2 san 3 kan fo mɔgɔw ko o dɔn GGM yɛrɛ de bɔra AGBM cɛla ka to ka jɛkulu fɛrɛ u yɛrɛ n'o tɛ kɔrɔlen du bɛ taa sira tagama na u taa ni GGM tɔgɔ di ni jɛkulu in bɔra aw yɛrɛ de la quoi nin bɔra anw da anw de tun ye association fɔlɔ ni président nana ne yɛrɛ fɛ yen an n'a ka sigi ka kuma mais après a ye jɛkulu formé a yɛrɛ ye ka to ka GGM groupement Gros-Bras du Mali donc an n'u ka laɲiniw tɛ kelen ye u yɛrɛ sira minnu fɛ a t'o fɛ parce que an b'u ye fangaw ko boli ni fɛnw na u t'an ka ko ye an bɛ jamana basigi de fɛ hɛrɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ o de ye anw ka laɲini vraiment an b'o de ɲini mais n'a fɔra k'u taara ka taa nin kɛ nɛgɛtalaw tɔgɔ la fo u k'a dɔn kɔrɔlen n'u bɛ t'u ka laɲiniw na u taa n'u ka groupement tɔgɔ de ye o mais ni laɲini na parce que u b'a dɔn diɲɛ b'a ye u taara ni association tɔgɔ ye or que association tɛ olu ye groupement de ye différence fila de don an ye association ye olu ye groupement ye donc u taara n'anw tɔgɔ ye mais an kɔni bɛ yafa de deli jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛgɛ b'an kɔ bɛɛ ka yafa an ma an ka laɲini tɛ nin ye ala ka jamana basigi n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. donc a ye kumaw bɛɛ mɛn n balimakɛ i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ ani e yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na e yɛrɛ fana ye kɛra champion ye Mali kɔnɔ yan i ye jɔnjɔnw ta i fana tɛ mɔgɔ dogolen Gros-Bras ko milieu kɔnɔ donc i yɛrɛ fana bɛ kɛnɛ in kan walawala min b'i bolo malidenw k'a las'u ma ka fara nin ka kɔrɔfɔw kan. kosɛbɛ an tɛ ɲininkali la an ka foli bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ka se Mali bɛɛ lajɛlen ma n bɛ hakɛto ɲini président fɛ n bɛ hakɛto ɲini président fɛ sɔnni ka kuma tiɲɛ don anw ye association mun sigira a mɛnna a ka papiyew bɛɛ dafalen don wa an ti foyi kɛ sariya ɲɛnama n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ tugu sariya kɔ bon ni mɔgɔ wɛrɛ wulila tuguni ka na nin acte in poser ka taa k'u bɛ taa delili la n'u taara mun de la vraiment nin tɛ anw ka laɲini anw tɛ jeli ye anw tɛ mɔgɔ contre la an tɛna bila mɔgɔ ka médiation la anw bɛ mun nɔfɛ o ye jamana bɛ se ka basigi cogo min na anw bɛ sariya de kɔ ni sariya bɛ ɲɛ cogo min na anw bɛ taa ni sariya de ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na anw fana bɛ o de fana kɔ an bɛ fɛ jamana ka basigi jamanadenw ka se ka lafiya k'a fɔ k'an bɛna taa kɛ mɔgɔ deli ni fɛn an ma taa mɔgɔ deli la o anw tɛna mɔgɔ deli anw tɛ yan o kama anw bɛ yan pour que bɛɛ ka se ka lafiya anw ni Diko ma deli ka ɲɔgɔn ye an ma deli ka ɲɔgɔn rencontrer wa an ka laɲini yɛrɛ tɛ ka taa an bɛ taa sigi kɛnɛ kelen kan ka nin kuma fɔ o tɛna tɛmɛ anw n'a cɛ parce que an ka bonya b'a yɔrɔ alimami don an ka bonya b'a balima tɛ se ka s'a ma mais k'a fɔ ko Gros-Bras bɛɛ de taara a nɔfɛ ka taa kuma fɔ la anw ma taa nɔfɛ wa anw tɛ taa nɔfɛ nin ko la an bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ la o bɛ se ka kɛ mais nin ko kɔni na kɔni an tɛ taa nɔfɛ an tɛ nin kuma kɛ jamana ko la anw bɛ fɛn fɛn laɲini ni sariya y'a bila yɔrɔ min na anw bɛ constitution kɔ a banna. merci Lajaba e yɛrɛ fana ti maa dogolen e yɛrɛ kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ sabu n bɔra n somɔgɔw ɲɛna tɛ ji sama bɔ kuma bɛɛ fɔra i yɛrɛ ɲɛna yan i bɛ se ka kuma in ka résumé cogo di ka kuma bakuruba mɔ an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ tɔw ye.
Ok, Damangle Jawarana Fodi Bellebabi Ray. Media Af Lebra Mouambula Dilenfo. Moabe Chesina, Barana, Anyawala Choufra Atleka. Au coffre, Kadam Nanga prison d'honneur, ni Oe Bangal Fode Traoré. Au coffre, Anga prison, ni Oe prison Chikuta Sisukui, Anga Bellebabai. Au coffre, ni Trakai, Sex and Nyai, Oe Kai Ajibem prison by. Kaboya, Katukuru. Baïbe a Folimbado Dante Folimina. Au coffre, tu nitra Sigasu, Samuel Beno, et puis Zangor Fene, Diko Beno, Brema Diko, oui, un président Baï. Kata Segu, Vanam Beno, oui, Segu président. Nous sommes Marou Traoré, maintenant, parce que même Rose non fort, quand on a un donné le surnom là. Au coffre, tu ni, Naïja, Nitra Mopti, Fouchen Tourébé, nous sommes mortels, Bella de Madon. Bouni Douglas be a Folendo français Sigan Numbe Papson Numbe Mamde Numbe kana fo an représentant be yoro ni yoro demande ka fi na pour ya ila ka fo ko Bazou Bambulo an ga Folibu Bela Dile an ga commune bureau président ou Folendo katla ka Bamako an ga Nyar an ga Touréo Draveo an ga Foli Bele Babu ye Dante Folimina kama nyino ko de ko bebe a jamana basigi la chuga amina an rebe a jamana basigi la chuga amina ni kuma be fo ka bon Outara nous y a intérêt dit mais ni fin tu y sur le boulot ou tu mets publication que nous association tordi on tout karamo chama fait nous groupement toy outara courant de karamo chama mo ni ta chef folé a be prévu be outara dara fait outara de drama o ko fait bola outara ko fait outara de ko gema o kila ta garder kan kono kata courant di ni asien ni nadi a be photo ben boulot toujours amé yafa deli malien fait quand bolo flaba au bela djeli koni ni meka a folloy wa ni meka laban katla ka nyunu fe ni OGB mo nous be publication ke nous ta yoro ko tonu association toy association ou groupement atseka jamana kelen représenter atseka be représenter ay AGB atseka mali groupe bela djeli représenter olu fana ka jɛkulu u tɛ ka mali groupe bɛɛ lajɛlen représenté dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ poids ta mais u tɛ jɛkulu la o an ka foli b'u yɛrɛ Dante foli min na halisa ala ka faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka association mɔgɔw u bɛ cɛsiri min na ani u bɛ wuli ka jɔ min na halisa ala ka fara kan halisa a ka jamana halisa ala ka basigi an ka garde corps n'o ye Sumala ka garde corps n'an jɛɲɔgɔn don ni an baarakɛɲɔgɔn don n'a tɔ a ka baara kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la an ka jamana deuxième personnalité Sumala an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka ɲuman se an ma halisa ala ka ɲuman s'an ma an ka jamana halisa ala ka basigi an jamana halisa an y'a kalifa ala kira la a kɛ to bɛ kuma la sallallahu Muhammad. Donc hakili la kɔrɔfɔ an bɛna di jɔn ma sisan wala an balima wɛrɛ bɛ yan ale bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ donc an kɔni bɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ninnu kɔni ye gorobaraw ye an ɲɛ b'u la hali ni maamafɛn waraw bɛ yan waranikɛlaw samaw bɛ yan an cɛ an cɛ Damangle kɔri baasi la bon an bɛ média a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Umaru Koniba Sidibe ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ commune 5 na bɛɛ b'i dɔn ni tɔgɔ jumɛn ye Barubilen AGBM kɔnɔ n'i ko ko Barubilen bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an ye déclaration mɛn an ye wulikajɔw ye mais ne bɛ min fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan AGBM qui est l'association des gros bras du Mali an ko jamana basigi fɛn min ye Mali ye ne an ka président d'honneur o kɔrɔ fɔ an ye maaya li anw tɛ se ka an faso in sara sɔrɔ sabula anw mana fɛn o fɛn ye an kɛra dasa ye o an kɛra gendarme ye an kɛra policier o an kɛra maliden de ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛ gorobara ye an kɛra maliden de ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛ gendarme ye anw kɛra maliden de ye fɔlɔ an bɛ yɔrɔ na yanni an bɛ se donc anw tɛ se ka Mali sara sɔrɔ anw tɛ se ka Mali ko kuma fɔ ka se a dan na donc ko o ko association de gorobara di Mali an bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ an ka Mali de ta an k'a bila ɲɛfɛ anw tɛ fɛn foyi bila Mali ɲɛ an tɛ Mali sara sɔrɔ anw ko Mali de an ma fila fɔ dɛ anw ko Mali maliyɛnw an bɛ ko o ko la an ka Mali fɔlɔ ta an k'a bila ɲɛfɛ n'an ye Mali kɛ priorité ye a bɛ kɛ an na a bɛ kun an fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu AGBM ala k'a jidi minnu m'a faamu ala k'u to u k'a faamu association AGBM ye diinɛ de ye AGBM ye diinɛ de ye ni
i ma tubi n'i donna la i bɛ tubi i bɛ faamuyali kɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di mɔgɔw ma minnu m'a faamu u ka na an k'u ko kun u ka tubi mali kɔnɔ mali kɔ kan AGBM bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka foli bɛ bɛɛ ye ne bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ la. D'accord. Donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la donc an balimaw an bɛna an ma tila cɛkɔrɔba an bɛna gɛrɛ an balimakɛ la ale fana bɛna dɔ fɔ an ni AGBM mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ association de gros bras du Mali n balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Bakari Jalo di Jɛnfani. Ale kɛra champion ye yanni an ka don kuma kɔnɔ ale ye championnat caman kɛ Mali kɔnɔ yan bras de fer tɛ de o ye jumɛn nɛgɛ t'a la voilà donc a kɛra champion ye ka caya ale a yɔrɔ min na sa a si yɛrɛ janfara dɔɔni donc mais a y'a ɲini ka to denmisɛnw kɔ ni jɛkulu ka jukɔrɔma don halisa donc an bɛna a yɛrɛ ɲininka tɔgɔ ni jamu ani a sera yan hakilina min b'a la. Ne tɔgɔ Bakari Jalo di Jɛnfani. I b'i kan kɔrɔta dɔɔni. Ne tɔgɔ Bakari Jalo di Jɛnfani. Hakilinaba tɛ ne la nin ko in na komi minnu bɔra n ye ka kuma olu ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ donc vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in basigi sankɔrɔta ni kunnawolo ala k'a di jamana in ma c'est à dire an sannen bɛ mun ye n'o ye jolibɔn ye ala ka jamana in kisi a ma pewu an ka laɲini tɛ kɛlɛ ye an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka dugawu don jamana ye ka sankɔrɔta ni kunkɔrɔta di jamana in ma o la an bɛ dugawu minɛ sa awuzubilayi mina sitani rajim bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتم لما خلق الكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله aw yɛrɛ ɲɛ b'a la donc ko in bɛ ka kun cɛ ni fatiha o bɛɛ ye jamana basigi de اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ حلمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.